नमस्कार जय जगन्नाथ स्वागत जनाऊँगी आज जीके वीडियो को। आज आम आलोचना करवा पेटरे गैस समस्या किपरि दूर करवा ताहा विषय आज आलोचना करवा। चलतु ताहेले प्रथम क्वेश्चन को निम्नोक्त मध्यरु क्यों खाद्य खाइबा द्वारा पेट गैस बढ़ी थाए? ए पिजुली, बी पैड, सी कलरा, डी तेल खाद्य। आपण मानक 5 सेकेंड समय दिज्व। सही समय भितर जदि उत्तर जानी ताहेले कमेंट रे लिखि जणाइबे। एहार सठिक उत्तर हेउछि ऑप्शन डी तेल खाद्य। भोजन परे पेट फुलिले एवं गैस जंत्रणा हेले केउ फल खाइले भल? ए आंब, बी कदली, सी कमला, डी अंगूर। एहार सठिक उत्तर हेउछि ऑप्शन बी कदली। परवर्ती प्रश्न पेट गैस हेले खाली पेटरे क्यों पानीय पीवा भल? ए ठंडा पानी, बी गरम पानी, सी कोल्ड ड्रिंक, डी दूध। एहार सठिक उत्तर हेउछि ऑप्शन बी गरम पानी। पेट गैस हेले खाली पेटरे गरम पानी सबुदिन पीवा बहुत भल। प्रश्न पेट गैस्ट्रिक हेउथिबा लोकंकु केउ साग भूल रे भी न खाइबा उचित? ए खुसुला साग, बी कोबी साग, सी कखारु साग, डी चना साग। एहार सठिक उत्तर हेउछि ऑप्शन बी कोबी साग। पेट गैस्ट्रिक हेउथिबा लोकंकु कोबी साग भूल रे भी न खाइबा उचित। परवर्ती प्रश्न केउ फल खाली पेटरे खाइबा द्वारा पेटर अम्ल को शीघ्र संतुलित करे? ए कदली, बी अंगूर, सी नाशपति, डी डालिंब। एहार सठिक उत्तर हेउछि ऑप्शन ए कदली। कदली फल खाइले पेटर अम्ल को शीघ्र संतुलित करे। परवर्ती प्रश्न निम्नोक्त मध्यरु केउटी खाली पेटरे पीले गैस्ट्रिक बढ़ाए? ए चा, बी कॉफी, सी डिकासिनी, डी उपरोक्त सबु। एहार सठिक उत्तर हेउछि ऑप्शन डी उपरोक्त सबु। परवर्ती प्रश्न केउ डाली खाइबा द्वारा पेट गैस्ट्रिक होई झिन हुए नाही? ए मसूर डाली, बी चना डाली, सी मुग डाली, डी बिर डाली। एहार सठिक उत्तर हेउछि ऑप्शन बी चना डाली। परवर्ती प्रश्न केउ साग खाइबा द्वारा पेट गैस होई जाए? ए कमल साग, बी खुसुला साग, सी पालंग साग, डी मूला साग। एहार सठिक उत्तर हेउछि ऑप्शन डी मूला साग। परवर्ती प्रश्न केउ साग नियमित खाइबा द्वारा पेटरे केबे भी गैस होई न थाए? ए मूला साग, बी कमल साग, सी पालंग साग, डी कोबी साग। एहार सठिक उत्तर हेउछि ऑप्शन सी पालंग साग। पालंग साग नियमित खाइबा द्वारा पेटरे केबे भी गैस समस्या होई न थाए। केउ पत्र तरकारी रे पकई खाइबा द्वारा केबे पेटरे गैस होई न थाए? ए तुलसी पत्र, बी धनिया पत्र, सी नीम पत्र, डी हलदी पत्र। एहार सठिक उत्तर हेउछि ऑप्शन बी धनिया पत्र। परवर्ती प्रश्न
କେଉଁ ମସଲା ଗରମ ପାଣି ସହ ପିଇବା ଦ୍ୱାରା ପେଟ ଗ୍ୟାସ୍ 2 ମିନିଟ୍ରେ ଭଲ ହୋଇଯାଏ? ଏ ଜିରା, ବି ହଳଦୀ, ସି ମରିଚ, ଡି ଧନିଆ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଏ ଜିରା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ପେଟ ଗ୍ୟାସ୍ ହୋଇଥିଲେ କେଉଁ ଫଳ ଖାଇବା ଆଦୌ ଉଚିତ ନୁହେଁ? ଏ ତରଭୁଜ, ବି କମଳା, ସି ଅଙ୍ଗୁର, ଡି ଖଜରା। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ବି କମଳା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, କେଉଁ ଶାଗ ରୁଟି ସହ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା କେବେ ପେଟ ଗ୍ୟାସ୍ ହୋଇନଥାଏ? ଏ କଖାରୁ ଶାଗ, ବି ପୋଇ ଶାଗ, ସି ଖୁସଳା ଶାଗ, ଡି ଚଣା ଶାଗ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ବି ପୋଇ ଶାଗ। କେଉଁ ପରିବା ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ପେଟ ଶୀଘ୍ର ଗ୍ୟାସ୍ ହୋଇଥାଏ? ଏ ଫୁଲକୋବି, ବି ବନ୍ଧାକୋବି, ସି ବ୍ରୋକୋଲି, ଡି କାକୁଡ଼ି। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ବି ବନ୍ଧାକୋବି। ବନ୍ଧାକୋବି ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ପେଟ ଶୀଘ୍ର ଗ୍ୟାସ୍ ହୋଇଥାଏ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଗ୍ୟାଷ୍ଟ୍ରିକ୍ ଥିବା ଲୋକ କେଉଁ ତେଲ ଭୁଲରେ ବି ନ ଖାଇବା ଉଚିତ? ଏ ରାଶି ତେଲ, ବି ରିଫାଇନ୍ ତେଲ, ସି ସୋରିଷ ତେଲ, ଡି ସୂର୍ଯ୍ୟମୁଖୀ ତେଲ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ସି ସୋରିଷ ତେଲ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଗ୍ୟାଷ୍ଟ୍ରିକ୍ ଥିବା ଲୋକ ରାତିରେ କ'ଣ ଖାଇବା ଆଦୌ ଉଚିତ ନୁହେଁ? ଏ କାକୁଡ଼ି, ବି ମୂଳା, ସି ଗାଜର, ଡି ବିରିୟାନୀ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଡି ବିରିୟାନୀ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ରାତିରେ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ପେଟ ଗ୍ୟାସ୍ 2 ଗୁଣା ବଢ଼ିଥାଏ? ଏ ବାଇଗଣ, ବି କଖାରୁ, ସି ଭେଣ୍ଡି, ଡି ଲାଉ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଏ ବାଇଗଣ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ପେଟ ଗ୍ୟାଷ୍ଟ୍ରିକ୍ ହୋଇ ଫୁଲି ଯାଇଥିଲେ କେଉଁ ପତ୍ର ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା 5 ମିନିଟ୍ରେ ଭଲ ହୋଇଯାଇଥାଏ? ଏ ନିମପତ୍ର, ବି ତୁଳସୀ ପତ୍ର, ସି ପୁଦିନା ପତ୍ର, ଡି ପାନପତ୍ର। ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜାଣିଥିବେ। ଏହାର ଉତ୍ତର କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଲେଖି ଜଣାଇବେ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆମର ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନ। ଗୁଡ଼ ସହିତ କ'ଣ ଖାଇଲେ ପେଟ ଗ୍ୟାସ୍ ସମସ୍ୟା ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଦୂର ହୋଇଯାଏ? ଏ ଜୁଆଣି, ବି ଲେମ୍ବୁ, ସି ଜିରା, ଡି ମହୁ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ବି ଲେମ୍ବୁ। ଗୁଡ଼ ସହିତ ଲେମ୍ବୁ ଖାଇଲେ ପେଟ ଗ୍ୟାସ୍ ସମସ୍ୟା ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଦୂର ହୋଇଯାଏ। ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ କିପରି ଲାଗିଲା ଆପଣମାନଙ୍କୁ କମେଣ୍ଟରେ ଲେଖି ଜଣାଇବେ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।